Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ. Имрӯз барномаи суҳбат дорум ва мо дар автотрассаи байни Владимиру Москва, яъни Владимирский област, маркази шаҳри Владимир ва шаҳри Москва. Бародармон дар гузашта репер бо тахаллуси Марио, дар ҳозир шофёр бо тахаллуси маъруфи Абдулло Ҳоҷи Маъруф. Ассалому алейкум. Ҳоҷи Маъруф бӯи сар дорад, мебинед? Муҳдор, салому алейкум бародаро. бародарон, хостум камтар суҳбат кунем бо Ҳоҷи Маъруф оиди кор зиндагиш, оиди баъди репош, оиди шахсиятое ки дар реп ҳозир ҳастанд ва ё репа баҳс кардагиянд. барои ҳамо бо мо бимонед, бениҳоят интереси барнома мегзара. акр гӯш кард. бисёриҳо медонанд ки реп барои 90% реперо и просто хобиад ва бисёриш барои зиндагишона пеш бурдан Россия мераванд ва дар Россия кор мекунанд. Барои хонашон пул рӯӣ кардан 75%ш картаи Тинькофф Блека истодаем буданд, чунки бекомиссия сум рӯӣ карда мешуд, яъне ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон. Буя сабаби дигаршу будае ки вақти пул рӯӣ кардан дар приложения Тинькофф метонистанд бинанд ки ҳамун суми рубли рӯӣ мекардагишон чанд сомонӣ мешавад. бо кадомеш ки забони русиро намедона, метавона колл-центри Тинькофф телефон кунад ва ба забони тоҷикӣ гап зана. Приложениша мешавад ба забони тоҷикӣ, узбекӣ ва қирғизӣ кардан. Колл-центр забони тоҷикӣ ва узбекӣ поддержка мекунад. барои картаи Тинькофф Блека заказ кардан шаҳрванди Россия будан дар кор нест. бо вақти заказ карданда метавонӣ выбор кунӣ ки ба чӣ хели дизайн биёрам бутанад. ин ҳаминҷа ҳозир тоҷикӣ, қирғизӣ, узбекӣ ва қазоқӣ ҳастай. вақте ки шумо картаи Тинькофф Блека заказ мекунед, дар любой ҷои Россия бепул меёрад метанад. барои картаи Тинькофф Блека заказ кардан марҳамат кунед, силкаи поини видео даққати заказ кунед, дастгирӣ барои мо ҳам ҳисобай. Ҳоҷи Маъруф, баъди репа баҳс карданат даромадат ғалтид ё ки хест? Ҳар як бор дигар бор салом бародаро. Ман дар бисёр интересная ҳозир дар реп портал иштирок кардам. Барои чӣ? Барои ки баъди ҳамо ҳаҷ омадан то ҳозир ман дар реп портал иштирок накардам. Ягон бор як видеомая. мақсад ки бу мехом фикри бародароро фаҳм ки оиди ман чӣ меган, чӣ намеган, ки то ҳол ман дигар батлора мақсад як интерес мекунам, назар мекунам, то ҳозир номум ҳастайда бигем баъди ҳамун кафондагӣ ҳама ҷора шигирбас як барои ман дар интереси шуд ки ҳозир чӣ меган. Ман саволи набуд. шигирбас кардан савол ҳами ки мақсад ки даромад баромад ё фуромад гапам ардакиш. барои чӣ? пулои бедарди миён бисёр кор мекардам. ҳозир хеле кор мекунам. ҳозир меҳнат када. ҳозир ҳамун сума чӯсад мекунӣ ки аввал чӯсад чӣ мекунӣ? сума баракатша ҳозир мефаҳмӣ ё ки аввал мефаҳмӣ? ака ҳозир бовар ки ака ягонаш нафаҳмесан. ҳозир ҳам меёвому пули қарди билетам метавонам, пули ишам метавонам, пули ишам. ҳозир ҳеҷ чиз накардистам. барои Россия омадан билет қард гирифтам ки? гирифтагиам. барои чӣ Россия омадӣ? барои коркунӣ ростига. кордорӣ ҳозир ин мошини кияй? ин мошини акамай ростига. ирӯз ба хотири сухани шумо мошинаи акам гирифтам, гуфтам корои шуморо буд кунем ирӯз. ака доди худора имрӯз ай Испания омадан Москва гирифтем. рӯз чанд соат шумо раҳадем? хай афта андомон аҳамият накем. ай соати 10 саат та 4 соат омадем. айсу 4 соат 16 кияй? кашини соат дар раҳ. фақат раҳ даем. айна пароз рашта ман бекорам, акни давн омадам, вали давр нашида омадан. ман хеле мошиниш дар дорам, бояд бишава. агар борон мақсад ки мошин шава баъд кор мекунам. давраи грин-карта пуркунӣ сар шуд. грин-карта чиай? грин-карта ба шумо имконият медиҳад ки дар Америка кор кунем, фаъолият кунем ва зиндагӣ кунем. яъне грин-картаи ВНЖ-и Россия ҳисобаед. яъне шуморо то 10 сола имконият медиҳад ки ҳамин корро кунем ва баъди 5 соли зиндагӣ метавонем гражданствои Америкада биспоред, американский гражданин бишем.
ва грин картаро пур кунен ай 5 октябр то 8 ноябр ҳар сол кадоме ки грин карта пур мекуна имкон дора ки давлатария грин карта номаш бироя на ҳама номаш бироя ай 2-3 миллион одам мумкин ки яса 10,000 одам номаш бироя ва ту имкон дорӣ ки дар ҳамун рӯйхат номи ту бироява ва грин карта получат кунӣ ва грин карта пур кунӣ сайти хича дора медроен дар онҷа хитон пур мекунем лекин агар ки шумо натонем пур карда марҳамат кунен ба мо муроҷиат кунен мо кори шуморо бо ҳаққи хизмати арзон пур мекунем грин карта шуморо пур мекунем арзон агар ки бигем ки грин карта бепула пур кардан ҳо бепула агар ки худат пурш кунӣ агар ки мо пурш кунем мо ҳақ хизматро мегирем саломати сарбаланд бошен бинависен ин номеро саволи дигари гуфти оиди рамазон ралик чӣ гуфтани ваям ба мисли клубу чаҳбоз репа бас кард Tamam. Çi guftaniya? Behtarin kor kard maksat khanşa bizana koşiş kina ki maksat ya ke mabudu yavrum kaza tekst na nakşa bu. Ki u bolan. инам ёк такияй Takasha abuz. аре чӣ Başır mı diga kas tekst menersin? хаяки просто катиҳак шудан Diga kaka. Açayda tekst anavistanda minus lemon yaka. Şid güno. Tuğri? аммо ояти инсажа нагуфтагия Ne diga kaka. замоне мешавад ки мардум суханҳои пачу пуча бефурӯшанд ва дигаро бо ора гӯш мекунанд Ana baran desam ki maksat nakne. Misal vakti minus da navisti şid güno. Vakti ora furukti u xondak şid güno. U puluş kıdış şid güno. Vakti diga kas Duşkat baya şid güno hamaş güno ya ki ay sarı Günoy çakmış. kabira. O madestayda بعدم با هم مایل متاسفم خیلی شگر اکش ابروز روز دیگه نمیکنم پس هم خیلی گفتم که اشتو برالی کم بدون که آینده میگمشه هم خیلی که مقصد بایم که از تکست ننویسی ҳамин гуноҳи кабира ҳисоб мешавад همین خیلی گناه ایسا میشه که маънош ки вақти пасам када бошӣ ӯ метавона барои ту шиша оварда мекунад خیلی اچه دو خیم یا درخت بشنم بمرید برای سویه هوای درخت سر اونو سببش رسیدن میگیره بود همین هم با مونندی هوای مقصد همون گوش کردن که بگیرن هم قاودیتوره همون ترکی همون تکس زیاد چیدن گیره هم پاگنور زیاد چیدن میگیره яъне ту гуфтане ки ягон рӯз бахара хоҳиш мекунӣ баъдҳо таводалӣ мекунад من گفتم уже гуфти узе آه. чӣ гуфт بکنم яъне бахара гуфт ки ман баъдҳо таводалӣ بکنم بکنم медонӣ ман таводалита мекунам баъдҳота چی با؟ барое ки اکی یا چای дар داکا таърихи депутатикӣ хела саҳм гузоштагӣ аки боси мара кӯя хеле камаз омадеста یا چای داکا مقصد همون چیز ایما ای سرم ساقید کردن ایدا من خواستم یعنی همون چیزا که بودالید کنه خواهیش او کردنش уже دستش موده рад намекунам хоҳишам накард нашод батлерое ки дар гузашта батлер буданд маҳози намедонӣ репа баҳс кардан накардан навика дар назар дорад мисол навик аниқ нагуфтагия ки оям репера ё ки вайнер чиштагия бандоге қайқа сухан мекунад сотрам ҳамин ҷо дара гузашта بله оиди навик чӣ гуфтанӣ даъват чӣ дорӣ ки баҳс кунад ё ки чо кунад اگر ما خیلی پیش درک همه برادرها بود در حق این اکای نوروز اصحابی نه در همون زمینهای مبارک دعا کردم که هم بس که نبود مقصد هم با این جا میسر گردد برای بیامده اگر شاید که یک هم دعای مرا الله خوب قبول کرده مستجاب گردانید ای دلش رب دور رفته باشد اگر نه مسکو دارین که از یگان با عقل نگیفته که یگان بود برام بینمش یک صحبت کنیم аз камша ман қадиш бо мехрум суҳбат мекунам بشه اگر رفتین های بگه اجوه میریم тамом агани мерим оиди ҳай мавзӯ як суҳбат мекунем بشه ما بگیم استینا همون کاروچی چیزی که در دلم نشد یا ما اکل بود ای دل ما رفتگه استینا تحت دی و امیدوارم که او را همون برای که ما یک عهد بستیم барои суханои гуфтагӣ дар вақти баъд ягон вақт хеле фикр мекунӣ фикр мешавад اوه همه وقت ито кард зидди вай зидди долграм نه بذاری دیگرش چیزی کنید чӣ ва آخه دیگرش هیچی نگفتم
اویدی شعباز چی گفتنی؟ اوید اکای شعباز خدا خواه میره گیری در گذشته تیمای نشتیا کردسته ما دفور دانم تیمو فورد بخدا کاروچی گفتی اما اکای شعباز که شما فقط هم مینوسای من هم میبینی مینوسایش دور های بخدا چیزای زور کرده سر خانه شعباز دانه ولی با نزدیکی میره یک ساعت ممکن مثبت چکنیم اکا یا؟ یکم دو سه روزه دم میره اینی ممکن مثبت چکنیم شعباز هم صحبت میکنیم انشالله صحبت در رسیه نصیب کرده باشد اویدی رحمتی شنبس چی گفتنی؟ اویدی رحمتی مردنش خدیش در اروخا بدی نبدی زور شیده بخدا هم قدر چیز خرساندم که زنگ زد خدا رحمتش کنه گفت که مقصد خیلی وضعی ویلوی کم تر مقصد سستره کرد بهتر تره کرد بیا بطل کنیم گفته من گفتم اکای شدی من خیلی دادم کلانی من ترا چی میگم گفتم مقصد اوجه خونگی هم نموندم ویدیو تا دیدم گفتم نسان بل دیده بودم ده بعد گفت خیلی اختیارت فکر که گفت یسی چو کدنی باشیم بکنیم بعد گفتم یک پیشنهاد بیا گفتم خیلی کدن میگیریم کدام کانال دکی اشتراک کردی برای برنامه کدن اویدی من گوزه پولش بگی مقصد چیزی که اویدی هم تیمه مونده پولش بگی بعد اشتراک کدو میشود هم خیلی کردیم یک کانال در اشتراک کرد که جمال میگن سلام علیکم اکا نه پاپتینا برو نام شما موندگیم نام کانال اکا جمالا دو بود پاپوتی بود هم معناش هم خیلی بتکارد چی بسرها بسرها برو نام شما موندگیم مقصد که هم در اشتراک کرد خیلی حق شد گرفت نقص شد خیرت تچبت نکرد رو جگه کچبت نکردی عبورت زی قیمه شدیم بخدو که که پریستاوی یکی دولگرام خدا رحمتش کنم یگان وقتی یگان روز و هممون میرنده ای بله برای همون قرار تنظیح میشه نه او اکا ما همش بخشش پرسیدم که در بطل بایتون باشه بایتون هسته؟ چخه در بطل های همش بخشش پرسیدم که همش در بطل های همش بخشش پرسیدم که قبول قبول نکرد نکنه برا ما را هرچی بتگیم برا بخش پرسنه او هم بخشش پرسنه فهمون اویدی مکس چی گفتنی؟ مکسی برشکر مکس پیدوان تماشا دارد یگان چی بگه او کانالش در باید ویدیو نه؟ مکس دو داره دوستش میدارم اوکی خیلیش بگوی ویدیو نمیکنه او چی که من تو را دوست میدارم نه او اینجا دیگه چی آدمو دیگه چی میفهمه او یگانه وقتی یگانه آدمی هسته که ای پشتی آدم گاونو میزنه یگان چی میگه؟ راست گاون میزنه یگان چی میگه؟ چی میگه؟ رای که تلیفون رو فقط چی بگو مکس مردک چه کیم که گفتی که 10,000 درهم میکنیم برام ماشین بگی یا هر روزی من اینجا بیکارم تو هم 10,000 مکس مردک شه مکس 10,000 کده مردک شه این هر چی گفته نه مکس که دوره 10,000 کده 10,000 گدی همین کار را که برخه کرده است یعنی بطل باید 0 گرم دسانتور را تشکیل کرد دسانتور را میگن خیلی شدیور تیار کرده که من تماشا نکنم بطل همین چی گفتنی؟ همین برخه همین کارش کردی و چکار از زنده داره و فایده یا که بزرر خیلی کمین چکار میگن ای بزرر ما اویدی هم چیزا نمیدونم یکم چی گفتم ما دروغ نمیگم تماشا کردم اکا برای که تو اوزی مقصد چی خیلی ما خودم اینترس دارم مخیج داده بطل دارم شد خدا اکا یه چیزی که اگه دیدی ما دور نمیشه و اگه ما خمه داشه شیخ کنم مخیج نه اشتا مقصد پوش میکنیده خب تماشا کردم دستم ملادس خیلی 0 گرم مخیج چیش میکنی تیار نشیده امتوگم در یکم بعد 100 روز تایار شدگی اومده تیار نشیده کاروچی هیچی نکده رایدر تریکوش خوندگی انا دستم ای نمیسته با خدای فرمزون درما برا کاروچی انا в общем خیلی نخوند بگیم هیچ بی‌معنی بعد همین بطلای خیلی فاکت ورسوس چیزا خیلی جالبتر میکنه ده او خیلی مینوس میکنی کاروچی اگم تکاچ پاچ بامونا دیدسان но то что батл да короче خیلی اگم فاکت خیلی демона باشه خیلی ورسوسای زور باشه کاروچی او بطل دیگه خیلی بد میگذره ده نه که برای ما دستان ملادس نشوتی دالرشو و ریکل هیچی گفتن نمیتونم مقصد که تماشا کردی بطل شد؟ تماشا کردم چی گفتن نمیتونم برای که برای بطلی خیلی کراسیوی بد میخوره
Накада ну красив бад. намедонам ба фикр хак во Ки как соз бу. как далер шо ба хай марда Голоси гирифтагиш заслужение. да охирон рӯз гирифт медонӣ на Када метавонам 30,000 штат. да охирон рӯз гирифт Ман метавонам. ки зада акай ки уну чиам дора Ҷонгир. ҷаҳонгир Агар фаҳмид ба ҳамаи ҷонгир меши далер шо. фаҳмид за ёли бо дар навбати ман хеле набуда ка ози гап медонем мо чида кайф кардем недавна мақсад ки ана сар шид камера памера мо платни биромадем ози иса бирам ё иса Бу платни рабат ай картат мегира. ман медонам ай куҷо мегира ё колам да Аме платни платни. дем короче мо медонем чида кайф кардем ино да ограничение надошт пул споридан тем более 100 рубла буд любой сума мезадишон як бора тоиш 50,000 100,000 30,000 20,000 айма ограничение дошт як одам сета метонист голос дода бо IC сим карта то есть ая сим карта сета не IC сим карта сета метонист вай када шо ая телефон се голос дода метонист ҳамун хелам ҳар душона ҷамъ кардаган чен як голос ма буромадагӣ табатли ахирм тоқа голос гирифтагӣ Чанд ҳазор рубл да голос да? чанд ҳазор са намедонам ба ёдам ҳастае ки 670 чанд тама гирифтагӣ будам 300 чанд та шуморо кама. акай на рӯз не ки ҳо иам кама мо на самом деле мо дига чиз дар доштем ман гуфтам мо 2000 3000 та Ма меша даш надоштам. короче ҳам хеле жда доштем ки ай бачакунам ман гуфтам бе ограничение надора ҳози не ё 10 мешан ки не 5000 шидем. короче наметонам 70 таи голос гирифтам 80 Далер шо 5000 шидем. 80 таи голос гирифтан короче ками бад да вообще ман гуфтам хай мо созтар будем ки ограничение хати Сарпарасти Кулимо Тинковти батлорам дастгирӣ кардесай дар канали барори кор ва бародару хоҳиш мекунам симка поем видеобуда хати бидроем Тинков блека заказ кунем бе комиссия мешавад аямо пул доем. бале пулиш медонед чия бародару 20,000 бе комиссия дар картои Тоҷикистон роӣ мекунӣ дар як моҳ ва ғайри Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон мақсад ҳам 20,000 бе комиссия роӣ карда мешавад. Кроми бародару ҳамун картаеро ки шумо заказ мекунед ва шумо да бепул меояд як моҳа сим-картаи интернетдор дора бепул ва ғайри кошелёки бепул дора ва кроми карта худаш бо дилхоҳ дизайн яъне ҳамун чиз дизайне худони чи дизайнеро ки шумо дархост мекунед ҳамун дизайн шумо да меояд бародару ба ҷои кортон ё ба хонатон ба адреси мегуфтагитона ба вақти соати мегуфтагитона меояд мекунатон чо хубай бародару ина ай ман рости гап дизайн мизайн ча дӯст надоштам надак надоштам Дизайнча. ахе блек фақат байка сиёҳ ана ё дизайн фатиам Ина хеле дизайн. бигем тоҷикӣ дора инаиш қирғизия Иш Казахстан, Узбекия, иш Казахстан. иш Казахстан ине бародарам Зурай короче. Тавсия метем сарпарасти мора барои иқадар меҳнатошу барои иқадар захматош дастгирӣ кунем. Алибо мо хусум роӣ мекунем. Тинков хат роӣ кунем. Шартҳои соз хатиай. Морам як мебинем фоидаи. Морам ма зиёд мекунем. Майда реп интереси бо мешавад. Барои ки барои мора дастгирӣ кунам. Соз баромад дорад. Бахара ма гап надодем. бародаро ман хидмат кардам дорам мешавад як маълумоте бовар кунед ман мегӯям баъзе вақт одам яке аз дастартрафона ёд мекунад ёдтам репортал одамое ки дастгирӣ мекунанд дар онҷо мақсад ҳам тарафа ёд кардам як видео мақсад чӣ мегӯям мардам чӣ ҳол дорам мардам ай худо соз бошед ҳама вақт бародаро Чӣ фикре доред? Камтарак хитона фантазиётона қабида фикротона баён кунем такак фикр баён кардан озод нест дар чорчӯбаи ахлоқи қонунай ин маънӯро надорад ки демократия гуфта одам гирда гирбизанӣ ҷавобгарӣ дора шуморо гуражат надорад мо просто хусам ки яке омӯхта мешин ягон рӯз ягон одаме ки реально асабиай мегири гирда гирбизанӣ ба мегира
تو ارزون شده کیلو 60 دیگه کاش تما دیگه سیبری کن تریا بوفالو یعنی عجب فالو نشته 12 کیلومتر پاس میرسه خیلی بچه کو در همون خدا رحمت کلام برادر هم کسا که ریخته برگه شما در شهر ریختم مسکو جای بونیسکو اینا تو شامپه